wasema nchi tajiri. Wasikilizaji wapenzi wa Radio La Prunelle 100.9 FM, tunawakaribisha kwa kuweza kusikiliza kipindi chetu habari za entite za kwetu, kipindi ambayo inakuwa ikipita kila siku ya pili na saa 3 kamili. Tunawalika kabisa muendelee kutusikiliza, na ni kipindi ya makomite locaux pour la sécurité et développement CLSPD, ambazo zinakuwa maentite mbalimbali ndani ya province ya Sud Kivu hata Kongo nzima. Na mbele ya microphone naitwa kwa jina la Shukuru Lweka, na huko kwenye teknike tunakuwa naye Daniel Musaka akisaidiwa na Victoire na Muto. Wale ndio ambao tunakuwa na wanatutia hewani. Na kwa hiyo kama unapenda kuchangia kwenye kipindi cha kwetu, unaweza kutuma ujumbe ama SMS ku +243 97 81 82 530 97 81 82 530 na 85 077 40 68 85 077 40 68. Palo kituma kwa ujumbe utaweza kutupata. Na siko mimi peke yangu, mtenda kujua waliko ambao tunakuwa nao ndani ya studio ya Radio La Prunelle. Wasema nchi tajiri yenye madini, watu maskini inaniuma. Wanakwenda kula vyao, wanatuacha tufe zetu na ubaguzi wa makabila. Tunasema tena karibu wa auditeur wetu kwa kuweza kufata kipindi cha kwetu, ila tunaomba msamaha kidogo kwa kuona tulianza emission nyuma kidogo, sababu kulikuwa probleme yenye ilituma, lakini sisi hawa tuko ndani ya studio, na kwa hiyo tutakuwa na mada ya kwetu ambayo inasema de la proliferation des structures sanitaires non viable et son impact sur la santé publique dans la ville de Bukavu na kando za kwake. Ndio wenye tutazungumzia juu ya vituo vya afya ambazo zinakuwa mingi, na kunakuwa zile zenye haziheshimu sheria ama namna sheria ya kuzifungua, na tutaangalia inakuwa na umuhimu wala madhara gani, na itakuwa ni ndani ya vile ya Bukavu na hata pembeni ama kando ya vile ya Bukavu. Siko mimi peke yangu, waliko ambao tutakuwa nao wataenda kujitambulisha. Karibu. Aksanti. Naitwa kwa jina la Frank Manungu, niko communicateur et porte-parole wa Fondation Bloc du Kivu pour le développement. Aksanti. Asante, karibu. Tutenda mwingine. Asante. Kwa majina naitwa Juma Kakozi, niko trésorier wa CLPD Panzi na vice president wa Synergie Bizimana na Maendeleo. Asante. Asante, karibu. Asante ndugu Lweka, tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Sven Radio La Prunelle Media. Kwa majina ni Joseph Mshagarusa Kazunguzibwa, mingi wananijua kwa jina la BJ, na waproche na waintime wananiita autorité sociale wa Kasha, mahali ambako tumezaliwa. Asante, karibu. Mwingine karibu. Asante, kwa majina ni Ale Ashuza, niko msimamizi ama representant wa communauté ama relais communautaire zone de santé ya Nyantende, pia mwandishi wa shirika la raia ya Mudusa. Asante sana wasikilizaji wapenzi, ni hao ndio ambao tutakuwa nao ndani ya studio, ambao tutaendelea kuchambua nao mada ambayo tunakuwa nayo. Ila kabla tuingie katika mada ya kwetu, tunaweza sikia message ama situation zenye zinakuwa au niveau ya entité ama structure. Karibu Frank. Ma situation zenye ziko kuma structure na ma entité za kwetu ziko un peu compliqué. Mais tunaendelea kutenir debout toujours dû à pour avancer, parce que avec les temps aussi actuels bitu iko un peu compliqué. Mais tuko tunazidi tu kulancer appel ya communauté kusema kama tufanye systeme ya tukingane, unajikinga na wewe unakinga mwenzako.
surtout juu ya mainsécurité zenye ziko. En tout cas tuna apele batu kufanya ile sécurité parce que ma structure za la polisi haziyakuwa bien établi mu maentité fulani fulani, na ile inaacha insécurité naenda inaonekana kuzidi na kuongezeka. Me kuma bitu ya sa vile thématique yenye tuko nayo, en tout cas je pense avec ndugu wa ba representant wa ba RECO atatuonesha namna gani bo banaachilia population, parce que ma structure za santé ziko mingi sana, na tunayua kama bo njo wenye wendaka kutusemea kule kuma zone de santé, kule kuma centre de santé. Mais sasa wakati tunaanza enda tunasikia tunaanza enregistrer ma dégâts za mingi sana, mina attribuer les fautes kuba presque de ça na barele communautaire. Bon, merci beaucoup kwa kusikia hivyo, lakini tunaya kama barele batakuwa na yabo ya kuzungumzia kuhusu ile hali. Juma, juu ya situation ya uko Panzi. Asante sana, tunashukuru kwa kutupa tena usemi. Antuka ngambo yetu ya Panzi mwa Avenue Bizimana, sur le plan sécuritaire, en tout cas sécurité haiko à 100% parce que tuko napata maka kila siku juu ya insécurité, kuingilia wale warugaruga ambao yuko atembea na mipanga na kutatiza sana. Tulitaka omba viongozi watusaidie sana, sa vile ndugu namaliza sema ma structure ama ba policier wetu wiko bachache mu niveau ya Panzi. Tungeomba viongozi watusaidie tena wa renforcer ama waongeze wa policier pour que waenee mwele ma avenue zote, mwele 86 avenues za Panzi avec wala policier biko pale ku bureau ya proximité abatoshe kabisa. Nikusema insécurité inazidi tu mkadre mo quartier ya Panzi, batusaidie batu renforcer wa polisi. Asante. Sawa, merci. Maki palo nasema il faut baendelee kuongeza maposte fasi mbalimbali parce que Panzi iko vaste sana, inalomba waendelee kuongeza ekipe za sécurité. Ndugu autorité sociale, we ni kasha nzima, situation iko namna gani? Asante tena kutupatia kauli. Tutaanza kwanza hivi, tunataka kusema mambo ya usalama mdogo. Kupongeza kwanza bandugu ya quartier Chikera na Mulambula, plus particulièrement jamaa yangu na majirani wenyewe walikuwa victime ya bamwizi ba voleur main armée mubusiku ya samedi na dimanche. En tout cas situation sécuritaire mukasha yote en général iko alarmante, haiko ditu mzuri, kwa sababu kila kulamuka busiku tuko nasikia nyumba zilingiliwa Chikonyi, Mushekere, Kanoshe, Chikera, Mulambula. Donc situation sécuritaire mwa ile mungini, tunaprofite na hii micro ya la Prinel RDC kwa kujulisha kwa viongozi, kwa sababu hizo entité ngisi ziko considéré, inaonekana wamwizi walikuwa traqué humu mu centre ville, mais balinda wanajiretranche kidogo kidogo mwa ile mamilie yenye banaestime kama iko mamilie yenye iko reculé, na kule wako wanaopere paisiblement. Imaginez-vous le samedi, opération ya bwizi parce que wali cambrioler plus de 9 maisons. Opération inaanza de 22h jusqu'à 3h du matin. Bila inquiétude, banaingia mwa hii nyumba, banafungula, banaiba, banaingia mwa hii, banafungula, banaiba mpaka kisi walimaliza opération. Donc ni bamwizi babado wenye bako na circuler na mabunduki, mipanga, mashoka, c'est le même mode opératoire. Sasa na nyendugu wapanzi natoka kusema, en tout cas kule wana opérer paisiblement, banayua kama hakuna wakuba inquiéter. Donc ni kumbusha waku viongozi wa tourner beaucoup plus regard kwa ile ma entité zenye ziko kule, juu ba mwizi walijambia mu centre ville Kadutu, Ibanda kule hatuna tena possibilité ya kuopérer, d'autant plus que bana batraquer sana, bali dire trancher bakaenda mwele mamilie kule na wako bana opérer paisiblement. Ce qui veut dire en général kama situation sécurité en tout cas haiko ya mzuri mwa zile ma quartier, batu banateseka sana. Mwespace ya 2 mois, ya 2 semaines, mwile 2 semaines ni ma ménage zenye ziko proche
hapa na sasa hapa ku DGDA banaiba leo, kesho tena wanarudia mwenyewe kupita mwaki jana. Donc ni recouvrement forcé territoire 100 mètres yenye wale warugaruga. Bon, on ne sait pas si banajidécider kudefie autorité ya M23 na kuonesha kama hakuna kazi zenye wako wanafanya, lakini shie tunaplacer confiance yetu mwaku viongozi na tuko siri kama watawatraki na watawaretrancher ba ku dernier retranchement yao. Merci sana na pole kwa ndugu wetu wa huko Chikera, Chikoni hata na Mulambula. Ndugu wale, situation huko Mdusa inakuwa namna gani kabla tuingie ndani ya sijia kwetu? Asante tena kwa kauli. Mdusa tunatoa pole kwanza kwa jamaa zilizoshambuliwa usiku wa leo. Kulikuwa jamaa ine ama nyumba ine zebalingiamo, na kila siku mu groupement ya Mdusa tunakuwa tukienregistrer maka za insécurité, hata watu wanakuwa wakiuawa mu groupement Mdusa. Antuka tuna lalamika kwa sauti kuu kwa wakuu viongozi ili kwamba waangalie gisi batezi rétablir sécurité mu groupement Mdusa. Merci sana. Na tunasikia huko ngambo ya quartier Chai wamwizi waliweza ingia mu nyumba huko maveni Lumbula na aveni Kachelewa. Ni wezi ambao wanakuwa wakiopere na system ya mipanga, na tunaona vile waliweza kulumiza wajene ambao walikuta ndani ya nyumba, na waliweza kubeba vitu pesa na vitu vya lazima ndani ya hizo aveni. Hata na huko mu aveni Muhigwa nako waliweza kuingia kumenase mamake na Romeo Iragi Busomeko Romeo, ambaye tunasema pole sana kwa wale watu wote ambao waliweza kupatwa na hiyo ajali, ila tunarekomande surtout service za sécurité kuangalia koma kudevelope strategie ya kukamata wale watu ambao wanakuwa wakileta usalama mdogo, na tunaalika tena population kuangalia koma kukolabore na service za sécurité juu ya kulite contre ile insécurité, parce que tukibakia kimya manake shie tunakontribue ku hiyo usalama mdogo. Tunaya kama Chai kunakuwa poste za la police na inalomba vraiment service za sécurité zijiimplike na hata notabilité wakikolabore pamoja na la police hata wa militaire juu ya kulite contre ile insécurité ambayo inaanza ikiendelea kuonekana directement. Na tunaingia ndani ya mada yetu ya leo, na hivi tunahitaji wa auditeur waweze kutuma message ku 97 81 82 530 97 81 82 530. Ndugu BJ, utakuwa na neno ya kuzungumza? Ni neno fupi ku mambo yenyewe naelekea usalama mdogo, sawa sawa na vile tunatoka kusema. Kwa sababu kama tunazungumzia mambo ya usalama mdogo, hatuwezi kosa kupana ma recommandation fulani plus particulièrement ku population ya kwetu Kasha. Ni kusema kama adui hana rangi na hakuna mwenye anayua nani mwenye atakuwa victim kesho. Kwa sababu leo uko nakutana wa vijana ndani ya makartier zetu wanakolabore na hao warugaruga. Wanajifanya wamoja kuwa wa éclairer. Na vile wanajifanya kuwa wa éclairer, tulitaka kuprofite na hii micro kusensibiliser hao wa jeune kujidesolidariser na hao wa mwizi. Kwa sababu banasema kukakula na shetani ukule na kanya ya mrefu. Juu mkamaliza chakula musani atakukula na we peke mkono. Tunashukuru service ya renseignement ya commune yetu ya Bagira, kwa sababu après ile maevenema yenye lipitikana samedi na dimanche, service za renseignement ziliji active na wamwizi fulani walikamatika. Lakini yenye ilishangaza sasa, na wakati tunasema mambo ya usalama mdogo na tunasema adui hana rangi, unakuta nyumba yenye baliiba amo mtoto wa munyumba iko na kolabore na bamwizi baliiba mwabo bakapiga babake, ce qui choque beaucoup unakutana petit ndio mwenye alitia yepeke mzee kamba. Donc una comprendre adui hana rangi. Tunaweza profiter na hii micro
kusensibilize bale bapeti wenye wako na kolabore na wale warugaruga, kwa sababu wamoja tushakuwajua na vile tushakuwajua tawadenonse kwa viongozi, lakini vile tungali na lazima yao na wangali na posibilite ya kujiamande, tunawasensibilize, tunawasi hivi ngali wakati watoke ndani ya mambo hiyo, kwa sababu malipizi itakuwa makali sana, na wakati wangali na ile posibilite, antuka ni appel ku wenye wanakosa makazi, antuka kama njoo yenyewe kuna wapuse, mimi nawaza wakuu viongozi wako na recruiter kila mara, wako nafasi mule ndani na watasaidia nchi. Asante sana. Ndio, asante, na ni hapo ndipo tunaingia ndani ya tematiki ya kwetu juu ya hizo vituo vya afya ambazo zinakuwa zikionekana ndani ya entite za vile ya Bukavu na huko hata mteritoire ya Kabare. Kwa hiyo ndio kwa maana tunasema omwe pamoja tuendelee kuizungumzia juu unaona unakwaka eske teza kwanza uliza nani ndio mwenye anapashwa fungula structure sanitaire mcommunauté. Tunaenda kwako ale sawa vile preco parce que uko na idée ya ma structure sanitaire mu niveau ya zone de santé ya Nyantende. Asante tena kwa kauli. Kwa kujibia kwa ile question ni kusema kwanza kama zile ma structure tunajije ziko pirate ama zisizokuwa halali, ni structure ambazo ba personnel batezi kwa biko qualifié ama habiko qualifié, na mwa ile hali mwenye atezi fungula structure sanitaire ni munganga mwenye alisoma na akapata diplome, kwa sababu watu wengi ambao wanafungula ma structure wanakuwa hawakusoma ama walienda mwaka moja kwa masomo akajua tobola, na mwa ile kujua tobola inamusukuma kwenda fungula structure, lakini kwanza akuwe na formation, akuwe alimaliza masomo na akafanya obezwe training. Kwa jumu utezi maliza masomo na hauya jua kitu, lakini kama ulimaliza na ukafa training, kuko zingine bienye haukupata kwa masomo benye utapata mu hospital na vile bitakusaidia na utezi fungula structure. Mais aussi ile kusoma tu hayezi tuma mtu anafungula structure, il faut ukuwe na materiel. Ile materiel hizi siku tunaanza ona kuko benye biko nafanya scanner ya 2000 francs, una sensibiliser communauté ase banapitisha megaphone ase biko nafanya scanner 2000 francs. Orkishe tunajua scanner ya mwesher ni $250. Bale batu banakuwa bakidanganya population. Il faut materiel ziko necessaire za kufungula tuseme poste de santé, za kufungula kama centre de santé, za kufungula centre medical ama centre hospitalier ama hospitali. Kwa juu materiel zinapishana. Ndio tunasikia ile juu ya kufungula structure sanitaire mon niveau ya communauté. Ndugu BJ, est-ce que na wewe ulisha constate juu ya ma structure sanitaire ziko non fiable? En tout cas, tunashukuru kwanza kumada, kwa sababu context yenye tu kwamo afya za wakaaji ilikuwa preoccupation majeure za watu, kwa sababu tunayua kama pour l'instant kukuwa na accès ku ma aide humanitaire, notamment par le fait ya fermeture ya aéroport ya Goma, ma frontière ziko presque fermée, donc kuwa na ma aide humanitaire zenye zilikuwa zinasaidia ku viabilité ya ma structure sanitaire zetu, c'est tout un problème. Donc moi hii contexte ilikuwa question yenye ilikuwa inapaswa kuattirer beaucoup plus curiosité na attention ya wakuu viongozi kujua ni maswe de santé za namna gani zenye wakaaji wako wana acceder hapo. Juu tutariskia kukufa shi wote kisha wanakosa bakuongoza. Problématique ya ma structure sanitaire non viable mu ma entité zetu, en tout cas c'est devenu un problème. Hatuyue tena sur base de quels critères ouverture ya ma structure sanitaire ziko zinafanyika mu entité zetu. Juko na lamuka leo kesho mtu aliuza manjanja yake ine ya reemploi, anapiga ngambo na ngambo,
anapitisha ko karangi, anachapa msalaba, anakwambia kama ni structure sanitaire, ni centre poste de santé. Unaingia ndani, hamuna kitanda, hamuna kitu, me ni structure sanitaire juu muko paracetamol na muko madao wenye tunaweza kuacceder kwa facilement ku pharmacie. Anakwambia kama inakuwa structure sanitaire. Ndasema particulièrement pour ce qui concerne notre entité ku niveau za kwetu Kasha, kwenye unaanza kutana nyumba kunyumba centre de santé. Mtoto alianza Gen 1 kama ingali Gen 1 mu bac 1 ku ISTEM, baba iko na ka parcelle, anatia muka nyumba, anamwambia désormais naona kwa na centre de santé, na batu kusipojua analamuka asubuhi anaingia moyo. C'est vraiment un problème yenye iko mu communauté, na tulikuwa tunalomba tunaprofiter na hii micro kujiadresse ku inspection provinciale ya santé, kujiadresse ku division provinciale ya santé, parce que ile anarchie iko. Mimi wakati nilikuwa president wa société civile ya quartier Chikera, tulifanya kashie peke yenye iko sank sous forme ya itinérance ya kuverifier ma structure sanitaire zenye ziko mu quartier. Ba auditeur na chez benye tuko mu studio mutakuwa surpris na benye tulikuta mu structure sanitaire zimwazimwa fasi fulani. Unakuta mu centre de santé muko antuka ndaisema mulango maternelle yangu kashesha njo kitanda nyasi banatandika yuru matela njo matela mutu iko mu hospital. Imagine mpaka maraba shie peke tukasema aba bagonjwa benye bako humu habatalala humu, tukabahamisha shie peke mpaka ku centre de santé Sikash, tukasema aba bagonjwa batunziwe humu, tutafatile kama ni franga ndio balikosa tutafuta wafadhili wa batunzishi. Et c'est bila tamara shie peke kuuliza tukafunga le centre de santé. Ce qui va beaucoup choquer, promoteur wa centre de santé ni vétérinaire. Ah bon? Tunakuta mama mwenye alikuwa na koropa. Kazi yake alimuangaja kesa wa kukoropa. Mais ule wa kukoropa alishaanza tia mgonjwa super perfusion. Tunamuuliza mama, she tunakuiwa mu quartier ulikomalo ulikuwa unalima. Mashamba unalimiana banakulipa. Ukaanza koropa. Non, ase bashanifundisha na mimi naanza tia serum. Donc vous comprenez mabitu yenyewe biko binapitikana ma structure sanitaire zetu. Le cas le plus récent, le 26 février, il y a eu mwaka. Mu centre de mu poste de santé, mu quartier Mulambula, ville ya Bukavu, zone de santé ya Bagira. Centre de santé hamuna hata kitanda. Munganga anajipermettre coopérer mutu. Coopérer mutu analala chini. Haiko siku kitanda wala kunini. Anaopere mutu mu centre de santé yake, siwe kama kisu njali mkataka mkani shoka kani mpanga hatuyu. Bia mutumbo ana déplacer, iko natia kusaki. Sasa vile unaweza chinja mbuzi. Mtu akakufa mwele centre de santé. Le 26 février 2026 hapa mvile ya Bukavu. Haiko sasa bitu nasema kwa hii emission, haiko ile emission ya haiko ile ya kulokota bia bina no, breve. Haiko vile tunasikia kwa vya Radio Claire. Parce que navyo bimwa binakuwa vya kweli. Mais c'est ici dans la ville de Bukavu, mu quartier Mulambula, commune à Bagira. Donc vous comprenez que la question liée autour de la santé publique, batu wako wana négliger, pourtant ina mettre en danger santé za bakaaji. Uko nakuta mtu hakusoma pharmacie. Hakuna. Analamuka na kia anaingia mu depot pharmaceutique Zenufa, analangula kama nikasashika hii kama dawa, anakuya anatia ma étagère directement. Unakutana unatuma mtoto paracetamol, banampatia diclofenac. Mwenyewe unauzisha yepe hayo atasoma ku karton ya dawa. Anakwambia wewe lete yenyewe liisha. Njoo yenyewe niangalilia. Donc vous comprenez que ule mwenye anasema waende lete yenyewe liisha, est-ce que atakuwa na possibilité ya kuangalia date de péremption ya ile dawa? Hapana. Donc en tout cas avec ile système yenye iko ya kila mtu mwenye iko crise anafungula centre de santé. Kwa shia tuweka hatuna tena manyumba kuishi ndani. Yote lishakuwa ma centre de santé. Mais la question que nous on se pose, kwenye kuko ile zone de santé iko na ba TD, iko je ne sais pas comment on les appelle. Benye banafa ile ma supervision.
muma structure sanitaire. Moi je me pose quel rapport yenye banabebaka ku zone de santé. Unakuta mtu iko na hospital hana hata kitanda, hana hata meza mu hospital, maana kwa mani hospital na bagonjwa banaponaka humu. Donc ni kibudi zigiri zagara mu secteur ya santé c'est na kuko kanisa zimwa zenye zishakuwa ni maombi na inakuwa centre de santé. Bon, tutadevelope ya zaidi juu ya ile question parce que ni question yenye concerne sisi wote. Ndugu Juma Kakosi, eske nawe unayoa juu ya hii situation hakuna kwenye ulisha constate juu ya ma structure sanitaire zenye ziko nafaa kazi bila kuheshimu sheria? Asante tena kwa kunipa usemi. Na yoa vile yetu ya Bukavu iko na mambo mengi sana. Na kuhusu hii ma structure sanitaire en tout cas ni probleme sana mu vile ya Bukavu. Kutana mtu analamuka na lala anafungula structure sanitaire. Mimi nazoa kaenda setu na mamifano. Unaona mu quartier yetu ya Panzi setu mu avenue Bizimana tulikuwa na mtu mwevi alitoka Shabunda. Siwaje kata alisoma ndata mu system. Mimi nzana nafaka kama iteme kali faka 2 ans yake akafungula ka centre de santé fasi mwe au contraire chez ndafunga chez ndatufunga chez population. Tukasema mabara baona kitu tumaliza mwa hii entité. Nikusema en tout cas viongozi wetu waangalie en tout cas bale batu biko charger na suivi ama na contrôle baangalie batu wenye banafa parce que maisha ya batu haiko kitu kia kunegliger. Haiko kitu ya kuzarau. Nikusema division yetu ya santé itusaidie kabisa kuangalia namna gani banaweza kunafanya contrôle juu ya bale batu. Surtout ma document banaangalia banafanya contrôle ya bitu yote. Sasa mkundani ndugu anasema jua ile ma equipment verifier vitu yote kuangalia si réellement hii kitu anastahili kutumika na hivi vitu. Lakini wakutana mtu alilala tu analamuka anafungula ka centre de santé. Anasababu kama haiko mambuzi nyote atakayefanya ko pratique ni batu. Ndio maana en tout cas tunasi sana tunainsiste sana kwa ile kitu. En tout cas gouvernement tu yenye tuko nayo hapa itusaidie juu ya contrôle ya vile vitu sana. Parce que maisha hapa tunjue kwa mudanje. Ndio tunasikia directement tunaenda kwa porte parole wa FBCAD. Eske kunakuwa nawe constat yenye uko nayo juu ya hii question ya ma structure sanitaire non fiable? Ni hatari sana. Mimi nawazia kama mbele tuanze attaquer structure yenye haiko non viable, tunapaswa aussi kufanya analyse. Tuko na ministère ya santé, tuko na division ya santé, tuko na mabiro, ile division ko na mabiro, tuko na ma zone de santé enye kote nayo na mabiro, na tuko na ma aire de santé. Misi comprendre comment sawa vile ndugu anasema kasha kulikuwa hospitali yenye haina kitanda, ilifika pale ya eski ilitoka tu kwa Mungu ikajikuta pale? No. Donc kuko batu wenyewe alitoka ku division ku DPS bakaenda bakafanya évaluation des normes ile hôpital, bakasema no hii hôpital ina mérité kuwa. En tout cas quelquefois population na kwa na mérité wa viongozi bayo. Misi comprendre hôpital mbele ifike ku mungini, hôpital mbele ifike fasi fulani, kuna kuwaka ile inspection na autorisation ya fonctionnement yenye DPS na kuyaka inafaa étudier ma faisabilité. Est-ce que baba tu iko na appareil? Kama hamuna appareil, est-ce que muko na ba munganga wenye biko hautement qualifié? Est-ce que nani nyumba ina permettre kutia ko hôpital, ina répondre ko normes za centre de santé ama ama zone de ama nani centre hospitalier ama nini tout ça. Maintenant wakati yenye hôpital ya vile inafika mu quartier, en tout cas mimi napaswa kutia kwanza point d'interrogation ku DPS, parce que DPS ndio yenye iko habilité, service yenye iko habilité kupana autorisation ya fonctionnement ya hôpital après kufanya maétude na banenda lipa makuta. Sasa banenda lipa ile makuta, ale mtu anafanya structure ya kwake. Mimi nawazia vraiment benye banaweza kujouer sana role ya kutusaidia ile ma structure non viable ni division ya santé, parce que abo njo service moya yenye iko au plafond ya ile kazi. Deuxième des choses,
Muma zone de santé njo nilisema tena tuko na ba representant ya ma communauté. Sawa vile ndugu Wakasha anasema walifanyaka etide bakaangalia ma structure zenye hazikukua vraiment zina répondre kwa attente ya population. Mais j'ose croire ile hôpital enye unasema wali opérer mtu chini ilikuwa na presque de ça. Ilikuwa na presque de ça, na ule presque de ça alikuwa anapita anaambia watu wanamukia kwa hospitali pale, unaona munganga Janvier anayua tunza, unaona bya kuzala mama Francine ko pale tusa. Busaiza ule presque de ça kazi yake ni soki ni mulozi moya mwenye alijidegiza en population kwa ku détruire davantage population. Ndio maana kuko wengine ma problème au-delà ya DPS tunakuwa tunaziatribue bale ba relais communautaire betu. Hapo ndio wenyewe wanaona wana papa ite tunatumika nawe me hii haiko hospitali du nawe peke presque de ça nawe peke relais communautaire ça utagonjwa siku tenda kwa ile hospitali. Je pense non. Nous avons nani ba superviseur benye biko kwa zone de santé, kazi yabo ni kupita kila structure kuangalia parce que biko affecté banaangalia hii biko ae ewa par rapport na manorme zenye DPS ilifanya maitide, par rapport na gisi munatumika, par rapport na equipement yenu, par rapport na personnel biko ae. Bo kama ule IS alipita pale akaona ile hospitali iko na manyasi sawa vile matela, pourquoi hakudenoncer ile affaire na kufanya document ya kufunga ile structure? C'est que kuko complicité hii ma structure zenye ziko no viable, kuko complicité ya batu tatu. Ya kwanza ni division provinciale ya santé DPS, ya pili ni ba IS na ba presque de ça na ba relais communautaire njo benye wana occasionner ile maboro ikwe vile. Ndio, merci sana. Tunasikia kama unaattribue ile probleme yote inaenda ndio ku DPS na ba preco de ça. Heureusement tuko na preco humu, preco de preco parce que yeye ndio ana representer ba nani yote ba relais communautaire. Uko na ya kuongeza pale? Asante tena kwa kauli, ndaongeza kuye ndugu anamaliza kusema. Probleme ko attribué ku ma zone de santé, ku ma CODESA, ku ba relais communautaire. Bon, siko tout à fait d'accord na ile proposition yako. Parce que shie kazi yetu wakati zile ma structure zina netre vile mu communauté, kazi yetu ni kupasha habari kubaite. Après baite kuko chaîne ya information, il faut ile circuit il faut kuyeshimi. Après kuinformer baite turu yabo ni kuinformer zone de santé. Zone de santé nayo ni kuinformer DPS. Mu mwaka ilipita tulionaka tuna repertorier zile ma structure na tukazifikisha ku zone de santé. Après zone de santé nayo ikazipatia mina waze likuwa administrateur wa territoire kwa juu ndio ko chargé na kufunga zile ma structure ziko jugé non viable après DPS kuziqualifier ville. Et depuis le wakati hatukuonaka reaction ya territoire, hatukuonaka reaction ya DPS, hatujua kama DPS ndio haikupanaka nani neno ya instruction ku territoire, lakini shie sawa vile communauté, kazi yetu ni kuhimiza communauté, na unajua communauté iko na makaprice nazo. Utezienda unaimiza mkaaji, hapana usiende pale. Mi peke kuko jirani alikunywaka dawa ya mayani. Mkukunywa dawa mayani nikamwambia, akasema hataenda kwa hospitali. Selifikaka 0 na alikunywa mchana vitu kabazirika. Nikamwambia twende ku centre de santé. 0 tukajimobilize, tulikuwa ba jeune batatu na ba mama bawili. Akatuambia hapana, siwezi enda kule, niko na munganga wangu. Hapana, twende ku centre de santé. Ase hapana, niko na munganga wangu. Bo, tukaenda kule kwa munganga wake kwa juu mtu iko na consentement libre ya kushwazire kwenye tatunzio. Bo, kazi yako ni kusove vie yake kama unaona itezi kwa sove pale. Bo, tunaongoza mtu kwa juu conviction yake limuongoza gisi kule njoo atapone. Sasa tulifika kule, mbo bakamupokea, bakamutunza, malgré ilikuwa mbo bakacree ma resistance moyeye. Après ku créer vile kucha, ule mama alikia rudia tena ku centre de santé ama nalikatala eziendako.
c'est pourquoi population tutezi imiza, lakini mabadiliko iko processus. Haiko leo tulisema ilinetre tuseme msiende kule na njoo bataacha. Kwa juu biko nakuya kama na politike kama madawa. Biko na atiramo population hata uiambie batakwambia hapana. Kuko mwenye alifungula kwanza mu Piblifone. Ilikuwa ka Piblifone. Aka mwenye nayo akakuwa iuzisha. Ule bwana akakuya akatia mo pharmacie. Après pharmacie akauza sijue vitu gani ase scanner. Kwa bahati kama mubaya kama mzuri, babangu mloko akagonjwa kaendako. Akamutia ile kakitu mkono. Ase detecteur. Après pale yeye akamwambia ase tumbu kwa niluma, akamwambia ase butumbu kwa piga retour. Tukajiuliza hii ni examen gani? Ya butumbu kwa piga retour. Ni mgonjwa mwe walikuwa tunza kaanza cheka. Kisha apre kumwambia vile, kisha yeye peke akamwambia niambie sasa uko unajisikia hivi. Akamwambia hapana, hii mashini yako ni ya kuona bugonjwa zote. Scanner ifo uone gisi niko ajisikia na unitunze. Mbo mimi nawaza ule yeye alitosha fundisho pale. Na hakuna siku atezi rudi yako. Lakini mimi nawaza ile makosa haiko ku niveau ya communauté na haiko ku niveau ya zone de santé. Pengine pale ku ba DPS territoire se kushie tuko ku territoire njoko kutezi kuwa kuko magumu kidogo kwa jushe tunapanaka kama nani linetre vile tunapana ujumbe nabo banafikisha ku bakubwa njoo habata kamata action yiko direct. Ndio preko tunasikia juu ya ile situation. Mais nilikuwa na ulizo juu ya question ya kuna kwaka ba sécuriste, il y a des sécuristes venye banendaka fa formation kama ya 3 ou 4 jours na il semblerait que kuna kwaka yenye baneza sema kama avantage kubale balifa ile ma formation, mais unakia ona beaucoup de gens bakishamaliza formation nabo directement banaonekana sa vile biko na possibilité ya ku créer pharmacie d'abord na kuko ma poste de santé na même ata ma dispensaire na y compris même ma centre de santé. Mais est-ce que inaweza permettre wale watu waendelee kuexercer ile makazi ya vile? Est-ce que être sekuriste haife ukwe munganga kwanza kisha njoo uingie uende faile formation juu kule mbele kesho kukikuwa problemi fulani baye gisi itaweza kutembea? Est-ce que ça vile mina uko na idée unaweza tu éclaircir pale? Sa vile unauliza kukuwa sekuriste haiko kusema unakuwa munganga tout à fait. Kwa juu kuko ma acte bana bafundishaka za kusaidia zile ma premier secours. Tuseme mu communauté munakuwa incident mtu anavunjika. Banapashwa kuonesha hii mfupa kama ilivunjika utezi ifaa hivi gisi mtu atangua nafika kwa hospitali. Swate banamwambia unatia bumatele njobu mamiti bwa kufanya ile mfupe si déranger isife mouvement ile ni parmi ma attributions zao. Mais ça gisi unamaliza évoquer, en tout cas c'est très étonnant. Tunakutana mtu alingia mu Croix Rouge 2 jours après kutoka mu Croix Rouge bananza muita docteur mu quartier. Docteur na yepeke kabisa kama ukumuita docteur manake mtapatana. Ile nayo ina mettre en péril ma santé ya communauté parce que kukuwa sekuriste haiko sio kwa munganga parce que ile wakati ya mavita surtout hizi wakati za ma sécurité banapigana mamipanga damu inavuja sana pale banakuonesha utezi fa hivi damu tuifunge pour que damu asikwe tombe mu anémie na haya fika kwa hospital ile en tout cas habiko autorisé. Sawa tunasikia mais ingine yenye iko ni question yenye ina concerne surtout zile ma structure zenye zinakuwa ziko. Mais zamani tulikuwa naona ndani inspection
ilikuwa na sukuma batu mu terrain baende verifier bafe ma contrôle, mais pour le moment atuye kama ingali nafenzika. Est-ce que Vijay unaweza kuwa na idea ya ile question ya nani wala ale atatuambia si ingali nafenzika? Mbo zamani pale mbele kulikuwaka service ye banaita inspection provinciale, njo balikuwa ita IPS. Ile IPS njo ilikuwa charge ku contrôler ma pharmacie, ma structure sanitaire. Ile service kwa sasa haiko. Kwa sasa mbo soins de santé primaire en tout cas hatujue inenda namuna gani. Kwa juu sagisi mkubwa alisema tena se DPC na inapashwa jua structure ilifungula. Kwa sasa biko na utilize bubandi. Kwa juu sagisi unamaliza uliza kiongozi, mtu alifaa na formation ya ba Croix Rouge. Directement banamuonesha kisa tezi tobola diclofenac. Directement na anaingia mu dispensaire anafungula se. Na habiko nasikia haya neko apatia structure lujina lumoya hivyo na una comprendre gisi hapa en tout cas bitu general ite general sinjo kwa kwa zile ma titres banajitaka anakuwa generaliste generaliste voilà. Anajua zalisha, anajua fabiote. Bon tulienregistrer ka mu zone de santé, mtu anaenda kule kwa zile mastructure, ule mama aka perdre matrice. Juu ya kusema se batamuzalisha batafasi jue nini banajua, ule mama biko afabile byabo bya kokota matrice kakuya kumutoto. C'est pourquoi nilikuwa najibia kwa ile question ya control, ile service kwa sasa haiko. Na tunaomba wakuu viongozi waangalie gisi batezi fa ma control na zile ma structure ziko jige no viable zenye aziheshimie kanuni, en tout cas zifungiwe kabisa. En tout cas tunasikia, mais tutaenda kwenye teknike. Avant tuende ku teknike, tutabija takuwa na neno kidogo. Ndio, ni neno yenye nahusu ile swali yenye unatoka kusema. Kwa sababu shie tulikuwa tunajua mu quartier zetu sawa quartier Chikera kwenye tunazaliwa zamani, parce que ni milieu haiko fréquenté beaucoup plus na magari au mamoto. Donc tulikuwa na yua kama gari nakuya manake ni gari ya zone de santé. Moto ikapita manake tulikuwa na yua ni moto ya superviseur wa zone de santé. Ndio tulikuwa na yua vile chez zamani. Na tulikomala tunayua en tout cas structure de référence yenye ilikuwa mu quartier ilikuwa centre de santé Kahero. Abusivement walikuwa wanaiita Sikash, mais ilikuwa centre de santé Kahero yenye ilikuwa na loger mu bâtiment ya Sikash. Ile structure sanitaire bon, c'est vrai que ba auditeur abata maîtriser ça nele entité, mais tulikuwa tunaona kama ndio structure de référence na centre de santé yenye tunajua mu quartier. En cas de force majeure, ndio parfois balikuwa bana recourir ku professionnel de santé, soit ni munganga mwenye ko affecté Bagira mais anaishi mu quartier au ni nini, ndio bon, soit balikuwa na café batoto, je m'excuse du terme. Na wengine unaweza tuenda kichwa kuna luma na kugusa kushingo, unasikia ni homa hii na nakwambia dawa yenyewe unaweza kunywa. Mais pour l'instant, ndio kwenye mimi na rejoindre ndugu mwenye alisema kama kakuka complicité quelque part entre benye juu shi wakati tulifanya ile itinerance unakuta mtu iko na madokima hana nyumba. Mais ça yenye inspection ilipita bana kuma document yake bana valider ile viabilité tout contrôle qualité biote bana valider pale. Mais sura angalia mtu hana nyumba. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ndugu alisema kama tuna mérité ba dirigeant benye tuko nabo. Quelque part c'est vrai. Mais kila kitu lishakuwa cop. Oui. Dans ce pays, même lorsque les gens ne se préoccupent plus de la santé, et pourtant c'est la chose la plus précieuse yenye chez tout konayo. Na wale watu tunaba faire confiance à différents niveaux, kuanzia ku aire de santé mpaka tutafika ku ministre. Ni watu wenye l'état congolais na attribué confiance, inaba placer ku ile ma poste et pour une mission très bien connue. Mais les résultats maintenant,
Bale ba superviseur, ne pensez pas qu'il ne passe pas dans nos entités. Du coup, on a profité na un micro. En tout cas, moi, je me permets le terme. Ni sous forme d'accusation, il y a complicité yao. Du coup, ma structure bote, mtu wa kwanza mwenye anapasha pana rapport, ya ule ma structure de santé, c'est l'infirmier titulaire ou aire de santé yenye iko. C'est lui qui doit constater. D'ailleurs, quelque part, bon, c'est vrai que moi, Vanessa, qui apprécié sous forme de concurrence parce que ma structure, ziko privé, na ma structure zenye ziko étatique, mais à quoi bon couvrir la concurrence que kusauver maisha ya mtu? Duko matanyamaza nasema oh no abakufurahi juu mimi nilifungula ka centre de nous en avons eu batu ya mingi wanatembea vitu ya vile. Mais est-ce que utacouvrir intérêt personnel parce qu'il faut aussi kuji référer comme mission ya ile structure sanitaire. Est-ce que réellement leur préoccupation c'est la santé ya ba patient ou c'est le besoin lucratif yenye banakia tafuta franga buchuruzi? Parce qu'il y a ces professionnels de santé mwenye iko sous serment, mwenye anayua kazi yenye iko nafanya, et à chaque fois qu'il se réfère ku serment yake yenye alifanya na conscience yake, il le fait avec professionnalisme. Mwenye iko mbuchuruzi, yeye ni commerce tout ça, ngi unaweza usha chumvi, ça ngi unaweza usha tomate, yana jilimite mu commerce yake. Donc ile ma situation zina préoccupé beaucoup plus batu. Il y a aussi la complicité, il y a ma corporation za ba infirmier na corporation za ba médecin. Parce que ça ile ma corporation na zingepasha kutusaidia. Juu mwenye anaitiwa infirmier, il doit être affilié ku corporation syndicat ya ba infirmier. Il est reconnu kule ngambo. Mais unakutana mtu anamaliza masomo. Sa vile tulisema, hayafanyaka ta training fast. Anafungula centre de santé. Mu corporation hajulikane, haya jidentifia kiata, mais kuna sana commettre ma dégâts, vous les cherchez, ça le munyali ou amutu. Jusqu'aujourd'hui on les cherche. Mais awezi muone, na awezi mu retracer. Que ça soit à l'université, que ça soit hakuna konyo tamkuta. Mais iko natumika mwingine. En tout cas, les autorités batusaidie sana kama kutabakia structure sanitaire moi jadis mina kumbuka balikuwa ndazalia mkongola bamwa unatoka Chikera unatoka Mshekere unaenda utazala mwezi wa 3 mwezi wa kwanza unabakia nenda mkongola wengine kama netaka kuvinyola voilà. Terme Donc masafa marefu bilikuwa vile mais abikuwa bina exposer beaucoup plus santé ya population que yenye tuko tunavivre leo. Unakuta mtu uko blessé, moi je l'ai vu, unalumia kwenye tulikuwa tunajenga ka kilalo quelque part. Tunaona analumia wanambeba wapi? Centre de santé. Mais unafika mtu yuko en blues na wengine mimi anakuambia bwana hii kilonda mimi sitaweza bwana. Mwenzetu angekuwa ndio mwenyange nisaidia mwende ufasi nyingine. Imagine. Unaona yeye mwenye alilumia kwa sababu wanachamkimbiza ni ku centre de santé ku hospitali yenye iko karibu. Unafika mtu anakuambia mie hapana bwana. Mie hivi mimi sizoe. Sasa unajua nini anazoe? Nini alisoma? Centre de santé, on suppose que ni ba généraliste, surtout mabule masomo wa kidogo wa bilonda. Oui. Mais anakwambia sema yeye azoe na iko mu structure sanitaire. En tout cas, baku biongozi watusaidie ndio ku respect à ma norme ya ouverture d'abord ya ma structure parce que c'est une procédure surtout pour les structures privées. Du fungula le centre de santé on présente ça d'abord si you sous réserve ya ngisi waku viongozi walisema wako pamoja na shimu studio mais ni procedure kabambi mko na lamuka mlishinda na mwenzenu swala napanda na madawa kisha nafungula centre de santé. Merci sana. Vraiment mambo iko matata na kungiliku ndani kuna kwaka question yenye inaangalia juu ile aire de santé. Parce que si batu wanasema juu ya aire de santé c'est-à-dire représentant wa MCZD mwa ile aire de santé. Mais atuiwe est-ce que ba IT cordo ndio bebanetiwaka. Est-ce que banapanaka rapport ifike kwa MCZD sawa vile na stahili kufika pour que ifike kunani ku niveau ya DPS? Parce que kwa ma dispensaire bumwa unasikia hii centre de santé baba fulani, hii centre de santé fulani, mais unakiangalia ile ma centre de santé saa yenye na pokea watu unakia kuta kama senye hapo banaweza safikia mu niveau ya kuachilia mtu wala mtu deja
aishaenda Oui. kabisa, anariske nani kukufa. Bo tunaenda ku niveau ya nani ya maentité zimoya hivi, bo mimi najireserve kuzisema. Unasikia senye unafaa suivi ya kuona ka poste de santé kanafunguliwa quelque part. Sasa unafika unabauliza eske nyie na IT Cordo wa IR de santé muna collaborer naye, wala nafika hapa anaanza kuletea maplainte. D'ailleurs ule IT a collaborer na shie tunafaka vyetu gisi tunafanya nini gisi tu binastahili. Mina raporo inaendaka wapi? Motakia kutase shejo bazo